assalamu alaikum sonin karajama aro sonin kon kam mukanansu oda ka kunyiti ka tokondo ka jamunga kendangi falle sirebe do ke haregari ni katakai kenyani sonin kara gambia musai anyewdo kana ka famai nga honne ka mantora tamanne manya kendi kenyi takai mbala kunyai aro sage kadi sunqasu kebe gani adi kenya ndanya uga hama video mbagandini yoga keta kempalle lenki odo masala kurumba nyalle kadangani oga mundo do kana ken masala yoga kato garno masala ke nogondi oda muru kamaka sirebe gano video ke hay anna o video ke o youtube channel ke anna a subscribe anna like anna share ke ngona hana mo siri so lenki o masala nga kebe kama kenjon gintenna oda mugu sunkaso ke ma kata sunkaso ke ga kinyene soronga lakadu kasanati karabangunga nanti irigi toyebe gano ame mademinanya yo soron koni iwa karuniti kara nanti toye ngano ngani onati kempeti irigi bane sine su ke wakati gana kinye toye ke kenta sereda ngano kumpadi donc itini toye nyana kara ngati ta toye nyani ta donc yogonu wadi me iti harira nta saka kompon nogoni toye nyana anke jementa nanti toye nga gili dingera be so sine su soron kharun tiken sine toye nya dinanta yeron kallenga so lenki ona mundo masala kenya kama onati hompo hana ke toye be gat kara bangenga antati nanti afrika bane ma ke antati o ku gambia bane ma mali ma senegal ma mauritania toye ke ken koni ke a sanke le duna mo swai duna no kon swai wori angelen tuni kenya ngani climate change donc weda ngani mo ko be nan kaso ken weda systemu a change itini kenya ngani climate change so lenki onati ona kenko karan konda ngani nanti toye keke to ngunyani dingera no into ndamei oran tatini afrika makenga gambia senegal mali iga tono mogobe okuma ka europe kundo ngai tono kundunya serebe kana ken konanda ngane amatongo konanda yere ga ko ni toye ngari ni yere yoka anta afrika baka makenga onato karan ka toye keke ananu kuswai woiri oda mugu tibabu ngaire iti nan kaso tampille sine hallendi mahar sino tamme hallendi sino ngani yankani kummaga ijamanu kwa mugobe sasanta yankana kundunga okuga no kube jamani kato kuwar ni ke jamani diere iga konno na utugelli november na li december na li january na li february hayda nga kasusi kema kasuna kati kensu ni sino nga katinya yo ka sasa ngega de bebe sino nganari anta dangene kasono gonda na kuti irigi me sino ngari tabe anta dangene ta karagoy yo yerun kay sino ngari tabe anta dangene ta karagoy yo nan kaso ka kasuna kati ngara ko kasube no konti kensu ni sino nya ita soro internet honkul nezi nyari français ngati nezi yo ka sasa kensu kudi yo hibe gara kenya angelen tuni kenya dangani climate change o masala parni kata kenya yo lenki masala kiga kebe kama o haydiga munuti two perspective ko sorongara hike simma dalile bega simme dalile bega sigiti toye ngari yo oku karanu bangenga onda dagati religious perspective ko dinan karanga ado culture oku belief ndenga kebe nanti dalile bega sigiti dunaga tono ma kenga sore masala ke onda dangini ken kai nanti ganninga honi kitene sorendi dinanta sasai yo mane khani ganninga anna dingira lembucine angana ken sogo agana khura haranga ma angere rai anga hibe kitana kendi kenyan koto lenki ya kambanu tamia ina kachu manime sogo ina sagena angere njoga kama iga kebe kitana di aro ganninga igu hilli sikiga kebe sogono different gabenda walina lenko masala na kenya kama kato garni toye kei warni soge ke karanyai gello kuga karay wakati be hibe ga kata sino tamido ho halle ora ngu masala no gondi nantiti sasa honta kitene soge no gondi yogonu wano ngani nam magati yogonu the majority of people o karanu bange ay kumbli funtenga kebe iti allanda nyinye mbarake ngutu nyinye mbarake ndaga yo wori yogonu da hadisi manun ko ma qur'ana aya nun ko nantiti dunanga na gilli tagu mancho yogonu wadi hibe ga ko gelli alla na nyinye ke barake lagana na wutu kenya ndanya sasa hogan takitene sogendi na ganimbaga yo kesu ni hinu ani sorombili funtenga yi to karanu bangenga sorombili funtenga kenga nyinye barake ndaga hillandi khadi iti
junubu ngabo ñiñen kamma keñandaña ñiñen barke ngaraga yo hibenu ga go gelliti jeni ngabo yo ganni ngana kaso jeni ni hinuwa yanna kumu ko agaba ngabe anta walla kasa sayti jeni ngabo jangalle mu ngabo ñiñen kamma watterne waraga ne warni awago ale hatimu nabure ñige ngabo ado nanti riba nga yige ngabo donc alla kute ngabo alla kute ngana gaboa kenya nyana dalile nga alla ga kammel gana kamme gantarni ma ke ngonati o gana so o ganta hokita soronda kesuko o kara ya kesuko anda famu ma honu ganda ga menanti ago sasa ya garun kha nya sababua harsa alla ga ni nyambar kendenge parce que ima ya hullaga igan kawa ya hul imiki nanu daro donc ma ya hullaga igan kawa ya hullaga na mogobe ko ngana hayo mamanu makenga o soro hano menu ga dangi gara ya gun respect mogobe o sasa re mum iki nanu makenga ma ya gundaro kunwa ndaro kundunga kensunya dalile nga kammenga ntakarni ko ganni mogo ma ke ngonati ho ganta kitene sogendi ko ganni mogo yo kesinu o kara mogo nya o kara soron belief ntenna kiyai migati kammenga na kuti kawai nganari ma sogamponu nga jope bonne ma ke nga sogampono nati ga bonne memuma solution bega ke ngoma ke ngonati sahare bega ke nga kenya ni soronna nyanke nkura ina salli jidu mutu imboki ndaga kampallunga indaga alla nyage kenyanda ko inanti ko alla na kamelliti ngey me lemina ko ngande mi tawene kenga witness ke ngodaga alla nyage ke halle nasima ko tay mi an kamelle ma ke ngona ta bita ilandi kamelle yo kundi meni i golli yo ga ke to nati wakati suyeti quoi parce que oda wari jamanu ngoda wari dingira nu nganyani kan tekem problème ntaria donc ira ke alla nyage dabari tabane ta hillo taskuma kata ta tamuime donc iga munda ina kammebe kita ima kemme kita so lenki o masala na kenya kama aha onati o haga diga muti kara kembli funtenga dalile bega sigiti toye nga kara yi ma kenga hoganta kitene soren no ne ma kenga kawa nga kara yi ganni ngoga ni kammen kitara mo be saso onta kammen kitara kundunga yo karan ko ngara kubenu ko iti junubu ngabo jeni ngabo jangalle mu ngabo riba ige ngabo gare ngabo ya garunta ga ya gullaga na ko iga ya gullaga na mogobe ado keta riba ige ngabo ado alla kute important ne do koni hadis ndo qur'ana ni yogo ndi nanti dunanga na gribire ngana tinto donc ina nyi nyambarke mutu alla ga nyi nyambarke nyawdu kenya ne sasa honda kitana so gandi okay kenni to karay kahit nanti duna in general ya su belief ntenna kiyai yo kara keno ku belief ni system nya o belief kiyai o religion aro culture aro tongo kiara kya kono da ngani hibe garanya toye go kara kamunga ntarni aro hoganta kitana soren ko nda daga ti general knowledge kenya ni scientific proof wall scientific nungara kebeko duna scientist khoro ngara kebeko kenya ni iti dalile bega sigiti kamenga ntagarne khoy mogonga makinga duna ga tono kenni deforestation indata ndanga deforestation kenya ureni koga gunnul lagana ogi karna anda fam nan kaso osuwatu anke nga dingera be dinke ga dingera osuwatu nan tangana bugo karanu atangana daga kilometer hilli sikiyata allini diganya nan kaso mo kule bina ko angana bugo bana ta kilometer hilli sikita o daga na kharan suwa no nyai anda famu makinga igana to daga sere suwa o yin kollanga kilometer hilli sikita onaru digan no gondi ona suwa o gala suwa ndambe be ona kito dana kande khasasa kensu ndali because gunnun kare yo english ntini kenya dangani deforestation forest kenni diganyai anda fam itenga benga dingera be deforestation kenne khanda diga ke kara diga ke duna scientist nungara akebe ko diga ke kare sababu nganya kebe kenyati human activities haramare minni mekitirangolle kenya ndanya duna ga tono kholen ko ga ke tobe wala duna no gondi aro kammenga ntakarni oga moga wala mogobe ado ngarni hotarano hibenu ga ho gelli ngamenga english ngatin kebe daga flood ngarni kata kunga dalile be ga sigiti kungare
the main cause of global warming anda fam the main cause of global warming dalile be ga sigiti dunaga tolo malen ko gara waraga tolo mogobe kenyani agriculture hibe ga ko gelli sorenga so soronni menwani iga itulagana igi kutunu iga itulagana igi kutunu do iga katini sogono nyinyo kudu mogobe soronni menwan daga diganu ngana diga horo lagani kara iga katini sogono no ngani mogobe iga katini du birandi no mogobe wera ngana hay o soro ku akebe ko nanti gannindo sasanaga gannin soro imagabo siri donc igana kachibane kitama kachu hilli ma kenga english kan hecta bane ma hecta no hilli donc iraba sogono kendi igana ken sanjane iraba birene kendi ma khago tane kasasa haramare mungabo donc o mamanu do ko gonu gani sogono berannu ku benudi o kuranta ka sogono kendi parce que soro ngabo kenya no nidi berampo gabe nya on sogade ako gana nidi ke ngata o tolongo diga khoro nya diga khoro no benu itubenu ganya sababu ngoda ngani iga kameli tuno da ngani way tolongo ku ngiti bana no ay ogi soponi kunya dalile goy dunaga tono kuno makenga kawa yengo maga khoga awalla mokobe hompi hillandi another main cause of the global warming cause tana nebe gan ken housing ogo kanun tagana o ko haramare muy menu o ko antolongo diganu nga parce que because of overpopulation ko duna haramare munga gabono anda o kuy menu karanga na hayi ganninga kani yogon nyino ngani ibane ani ka haramare menga gabono ka kira andi muginati honu bogu anda fam ndiga mi kayro kenya honu ga bogu kunda gana tawo no kotarane donc housing kenya ni building khoga dingira lagana ogi lagana ni saga woro ga katine khubun cigindina de oga katine saka khubu kuno gonde mo ku khani sunya sababu nga hibe ga deforestation da barne oto hompo hana ken agriculture sore nya dalile nga oga itulaga ni kutu igatin kebe la deforestation hompi hillandi housing ne manekai ona khubu tagodu dangane oga saka dingira no benwa ma ken ogo yokuma bono dingira no benwa ma kenga o facture nunga dingira nu khorobe no gondi kunya dalile nga deforestation nga nyana duna no gondi o hompi hillandi inat kenda ngani fossil fuel kenni ke coal o kunati kore anda famu english not coal kumba kanyi nyawri gibini anda famu igibini ko misale di do ka oga kutenu benu bagandi isansi no kudo gasweli no kudo karasu no kudo kribi karabani ga baka kutenu benu kusuba kanyi nyamure anda famu kusuba kanyi nyamure ado kore anda famu english ngatin kibena ngana call kunchu bakanyi nyamure donc ina kunya bini kungana bi itidi binne kebe ga segene nan daga kamun no gondi ken kanya na dalile ya hibe ga duna tondini anda famu o ken sikandi nyai hompo nagatandi dalile be ga sigiti ogada deforestation dabari ogo o kara gunnu chopini oga diganun karna kenni ona diganu ku karna parce que harmare munni ntenga timba ne mana khai mangunga baka ke at timba khai mera fam honati timba honati log wori oni dintenga ogana kanun siginde ogana guta kanun sigindini oni dintenga furniture ne mana khai hibe ga ko gelli o baru do tabalinu do alimoronu do chianu do ketake cupboard nu do ketake wardrobe nu do himpo gabe anyana subaka itenya no gonde anda fam ken khanya dalile nga oga tulungo diganu nga ogo diganu karna ado hotana ne khawano ngani ken ganya dalile nga ogo oiti gorom pankana ado go diganu karna kenni gelli pepper because o hata jintenga gelli pepper nga angana hayoga sandini pepper no beno no gondi kayti deru beno no gondi ma kenga toilet paper soronga toilet paper kebe yusu no angana daga joxe no gondi ma kenga onati carton kubenu oga yokullo na no gondi ku paper nusu anda famu ke carton do ke paper toilet paper do oga sandini bukini kubena do paper botana ku envelope ndo ku krib karabano su kusu isubogo itenya no gondi
donc ku xanta kitene ma on to ngo gunnu nya wona diga goro nkara na ito goro mpanka kubenu ganya sababu nga kubenu ganya na sababu nga iga kamme litino dangani donc ke ganya dalile nga o haramare mu oga deforestation da barni hotara ne khawano ngani hibe gara woirinto kara njongatino kara o kubili funtendai nanti hoganta kitene sogen nogondi kenni jurubu nyangabo jeni ngabo alla kute ngabo ribayge ngabo jangalle men chare ngabo gara konne ngabo keta kenke yagaruma kawi kiman ikina no ay maya kullaga kenya ndanya nyi yambarke ngadaga ka scientist nunku ngara kebe ko ikunda opposite side nyako ikunti soil erosion indata ndanga soil erosion kenni nyinyeke hoyo wan saka nyinyeke kamakundo anda famu ken nyinye kebe ka saka kama ken jabandinte nyani ken naturally nya alla imenda nyinye kenya kunduma amma angana nyinye laga na amisala ndan katim famu nga kebe kono ange nyimme saye ngana amma ma ken ngara ga geri sogora ngama ken kabila sogora igana kumme nchogonde njopa ijogana sembinne nya bagandine anda famu ken sembinne kenga aho inte nyani atoko jabande nyana ken sembinne angana ho tiya no na ga banga ba nyana kamara ngana sogende ke dipunde angana jiwonde ta allini dor dumbi manyay ken dor dumbi mana ko tunguru ndori manyay anda fama angana kemma jabande ta kenga angana hotiya no gondi antanyana anda fam yenyi na binneke so iti deforestation awa soil erosion ka kosunu aga soil erosion ke kosunu mogobe soil erosion ke ne ko nyinya binneke be jabande ngai ana abaka kama aga baka kama mogobe hompo hana o itu khoro kubelo go maka iga siki derungia anda fam donc kamenga nari makenga sago ngom atoko toye kebe garni nangiri kiye toye kebe garni ituku sirawunu anda fam ituku sirawunu kuno onyinye keragana na protect geli toyenga na tanga geli toyenga anda fam ado dalile khabe ga sigiti nyinyeke dingira jabandinteke aga bugu nyinyeke kama sasa sorenga ntaka soramponga ntaka nyana ko ganni moko kenni atoko ngame gore kebe garni because ngame gore nyalli de kenji gore ganari donc nyinyeke dingira kebe gani mun nahanga aga sorampon barakindi na nyandi ngame gore kendari ji gore kendari ana kenchu pelu no bakaka ma ara gara gana hankoro no kunya dalilo nga kenyani o karanu o kuti junubundo alla kute nyana ka scientist nunku ikumbagara kenyako okay onati dalile be saso gan kawa kebe da barni nanti itukum maka khano woiri oda wari o karanu no nga ngeme sede tikenga mo siri nanti chinese nu ma kenga foreign tara nanya tibabu nganya Chinese ka iho gabanga ngara kubeni war kuni Chinese dunya nge ko ni maro golle keri kanda men nyangun kita anyanu close friend nu nyani nga soronti nyo golle kene nga nanti ti sasa business yo wambo kasa masia kada gana no nyai Chinese nu nyana kawalla timbanga ngara timba kebe ko na itu khoro kutuku donc Chinese nu nyali ni khobo kandaro golle kene kondi donc bito hilli sikita kanda moto gore kera gana sarte po wa wujunu hilli sikidala sikitan so onati tibabu ni kuro Chinese nuku Kenya ni ngati ni harsa karange koron kara onole munun karangundi donc yukun scientist nu do yi kharlanu idire mun karangundi kenan kasona hibe gani gelli itten na ha jamane nogondi because itten na ha jamane nogondi hompo hana okuga kebe himpana abaka ite nyano gonde anda fam oxygen english ngatin kemda go oxygen oku oxygen ona kitana gelli itu nyai oga ho kebe himpana ona kitana itu nyai oga kebe himpana baka itu kana kenya uto donc haramare me oranta birede itu palle ite makinga ho gani badage nyai makinga itenga ana han kore nyani dunana gonde ite agawanya na dalile nga hibe ga kamellitini anda fam ite nganyana dalile nga hibe ga kamellitini ite nganyana dalile nga yakati hibe dunaga nta tono nan kide digra goy anda fam parce que nga kebe kono
ke oga kebe himpana gara gana kata itunga ga himpana na likato kwa do toy ke atoko ke carbon dioxide kebe ga duna tondi no kwa kenka itike na raga na temperature karaga na kulundi honne ituku ino o atmosphere donc hankebe go maka duna no honde ina temperature karaga na kulundi ana gemundi haramare munga munda anyama ko donc ite ana han kore nya ne dingiranga ka katingar ni chinese no kwa na munda na hotu to karano o karanu anna walla katan na burengar ni making har sasa ime iga ya kambane be jakkini de bendi siri makenga iga kabe jakkini de bendi siri ngemme sere tikenga iga sere be jakkini de bendi siri kenni sirebe ga katini tolongono gun khorenga anyana sugat nanti ganninga yereni gun khorenya sere menta sagu dangi tikille kay ma sere nta sagurono diga khore ken gon sirebe gi menta ko kenga na su saga nanti sokona dia kara e kenchira ndambe itini kenna ngani igo khorenya soro yogon wanu ngadi me iwamu ndey nire nyakare mutina kinai sirebe garno gunne ni na gunne kera kana iten chokara kanga ta ho burenga de kebe iho gabi hay ke sagandi khore su dabarna ku itu khoro su hanka do so ren sababunga igana lemu ko benu gi magano hakle ngat nanti ido kulle mo ndaga la so nan sa keta ndalle mu ngaben kita ndille mu nyan le ganninga ndin ko gono ngani so gono bera be sasa o gara linkela lemu kita ko gono kara lemu kito ran taka to ngono kunteni do honi di te khoro nya angati hibe gare ni nya inda kuntenu inda kundiga kendiga khore su kara diga khore ke kara halle so inga neni nanti chogadiya kama sede maka teringare sino hilli sikidange halle iganati visambugu makenga jinkille mbugu lemunu ngada gana Italy makenga Spain makenga America makenga Germany ida lemunu kuso khoro khadi ni denge anna tenu kuwari diga mpaka kare itun chopi ida imbello itunga ni subi gurdanu benu gani nyungure yangatini gurdan kuwarne bogo khati na ngile nyana itunga ida sayu liani su bogotu gelli nyumu nyinunga ne hoyn itun daga atoko ten daga sokene soron perdi itundi karo nan ko kilin to ko kede haramare mesugari mat sere maga diga karade haramare mesugari dingira sopi angal laba kebe sokoro kamaga ho sopi gunnen no na gunnen ci sopi nanti soro nan tanke ndigo khoro nyaay ara digantu kara ara sagandi sinasu yogonu wadi isagandinia sinasu isagandinia aka sine khasu beranga be nyan tokko yiga kornay o gatin ke beranga soni kan kanende atoko sokken sinasu dingira nyan to qima ka sokken no goni wa ga gadi na ille tolgono dingira tay na illa tallan soppine gadi kenyani tuwanu ngati all this caused by human activities kesu cause gel harmare men nyimme kitirangol lenye oga kharunti ke toyebe iduna no gonde oga kharunti nanti nyem barke ndaga oga kharunti nanti kamenta karne ko aga demir ni mo gobe o kuy menu dal lenye parce que o menu antolo ngo diganunga oga diganu laga ni kara anda famu mbagi la kharanga na newsundi Ethiopia haga nya jamane nga daru ngay daru ni newsu no gondi nanti kun jamane no gonni parce que suga to mo nanti Ethiopia nya jamane gelli duna khas gello ku gama sare o nya mo ko nanti Ethiopia kamelli un problème ngi parce que sahara nga be nyani kum ma jamane kedi nanti da problème ta kan khibare khayman ta kundam pagada project yogo create no ngani nanti wamunda 1.2 billion ite ina Kenya lelu 1.2 billion ite Ethiopia man chakunda mpakala ke project ya fundini iga kungi turagana ni ilelu nongan donc ke harene harenya o maga tago bane tananti jene nyanga bo jangalle munga bo alla kutenga bo Kenya ni no o kuy mena nya dalile nga kamenga takar no ko ga munda mo because o yimena ntolongo gello diga goronga ni suraga ni sopi ni sukara mati sere maga sagandi ka ho saga ancho nga khempene kebe maga ho saga kumbana na lemunu nsutu anni denge tibabu don kara beran kutenchu na togo itum nkenu itinchu bi gurdanu benu ga nyengure igan khawar ni nya itu nga khadi sura ga na sayuli ya ni su bogu nyengure ni sura ga ni su bi beran bay saka serenta sogona di kamentar korno kilun to ko kende mo ko seri amma Senegal nya jamane yikum masangati kay mo ko seri ku luwa nyane maga ado regulation nyane maga dalile be ga sikitanga itenkutunu donc ken luwa do ken regulation anga ma ken meet
right ndamma kan nan daga digando haraga manyante nan daga digando kundunga ta na kutu ama sensi mek anda fam so mati gelli ko suwan ko ne ke parce que oranta yigene kempal alla baraga na itube no angara nanti kawa ke tay xenu keta oni soppo ni nari parce que kullan ta nyana ke to ni nya suwanu do korunu ka hibe ga ko tolongo gunnenga kundu ata soppi kundunga itun chopia kundunga ta antarni kasginda no gondi antarni sogano gondi antarni hotarani nyano godna ni soppi kundunga amanya kusuni dalile nya hibe ga duna to ndini kamen kan gantakar ne ko ga nyana mogobe anda famu so tibabu nun kara ikunda kiyatu i jamanu no gondi isoronga gillimi jamanu ngai garni afrika ino ngani garni kutimba no gobe kutimba no be no ginya na gelli barunga ni nya alimoro nunga ni na chia nunga ni nya tabali nunga do bayu ndo kribi karabon taran parce que jamanu nga kundum pete na daga digande kundunga na itokore laga na kutu so iga simme dingira be kenni afrika parce que ida tunante afrika nga tu wakat sunga ko nim video ne mebe awa khay ko no torono katongo ke minna ken ko gella nga nan torana anna yampi maga so tibabu nu maki nga chinese nu kunga simme afrika ita interest nyagare because yini dintenga hibe gella nga nan ku itwai itino ko dingira yigotu onda ga non afrika because hibe ga ko gelli tuwa hunga aga benti kumba sir hibe ga ko gelli education nga donc ku jaman ku tuwa hunga kinyelle sigira be ino ngani soronga aweya na nguli na habega itenga angana daga afrika soroma wuli nan kinya ken sigira na habega itenga donc angana kamen iro ma kenga kamen dala angana kenge choku kharsinu kwa baneta konga intini menya ngunya ko ninna ngano gani kacha nanti kunga dili ego no gondi angara ga kasa masi no gondi chinese nu nyalli ni timba no gobo gai donc bito hilli siki wantu gana ujunu hilli ma kenga ujunu siki dalasi aga ngana gambia no ngani the average of gambian salary gambian ko mpo gabanga be salary ntada ngene ujunu siki kasumuma kaytanga na daga ke timba ngolle so ikun kara ke ujunu si hilli ku compagnie khoro nyana ke raga na fandi har kenyi me hay africain ku cheatini because soronya ni compagnie nuku iro african ko kunaga nan to kura ba ke dili raba kura ba riski mutu nan daga africa no gonga ni soro kura ga ni nene ti kharsi bu cinne donc compagnie nuku kuru la ba $1,000,000 ma kinga €1,000,000 ira ba kinu ku soroi kunari anyani compagnie nuku ndati timba banesu ina tugana ujune dalai timba hunci ko ngiaga na misale nyako ona raga kita timba hunci bane to ujunu hilli dalai gana kata girdi na africa na arit because kunga na habe kita nakedi wabayu mbaka kungu ay wale moro mbaka kun china ni wasare nka baka itu kuno goni nanti okay kunga na africa no goni maybe timba ke utu ndenda kut iga soro benu tugana kasa masi iga robelu ku benu tugana nanto na kuitu goro kutu iga hibe kinnu kunga do soro be ga timba ke sopini na timba ke utu na rima ga kontina ke no na kinya freke sunta ngene kamo karagidi na to daga compagnie kagara wujunu hilli akiniya kay kungara kebe sufreno ngani antar ngene kamo karge ken suda nyamane ya ignorant ado illiterate so o karambalagu ado kuni hinu ayu o ma luaria ono o gundu laga oni protecti anyana soronda gilli duna halle so ke video nga sigindini re parce que ke masala agabe nyani mo Sri Lanka ko ne ke video bane di kangarni video taranei dalile be gasito karanuga tono kundu kenni itu nyaay because ite ana han khore nyane khoro ma tolongo gundunga kundu ogi karna donc unnecessary anyani ama necessary ona gundun kara kundunga anda fam hillandi o mancha kundon nan ko luwanu nya sagodinu fore nanu benuga gilli china no amati babu nun kara taranu ngai garnu kare garnu ku timbano khobor ku timbano benu ginya na gilli barunga ado alimoro nu ado tabali nu ado bayu do hotaranu ona kutu because kunyi menu jamanu nga ke timba million nyana no har say soro nga yillene itullaga ne wilele ne kahay donc ku benu dingira nga facture nun to maka ko facture khoron to maka oga ku tabali nu ku alimoro nu ku kribi karabanu dabarni donc iten digampo gabenno ko maka ina khari no digan ku kara ino o timban kutu ina idengi kara ina da ginya bagasi nu nga ina ille bagasi nu kuraga na khari nari gagoy indairi ni gago ya afrika kadi chip indi gaga no chip price ini gaga no price gabe nyai donc ono kilun to kende mo siri ite ana han khore nyani arantanya na kunna don kharu bane nanti toye ngaduna no non khawana ka itulelu sir sugari
at least anna aka ambire nga katanga kala kanna khawana itu kara ken kellelu anda fam ite na hanko akon na hanko ro nyani so kini video hana nyai madugu tay liniti video tana ne ya hibe ga ko gelli na habe ga itenga ado hibe ga sigiti toye nga karai ado hibe ga sigiti kamenga ntagar no ko agar no mogobe onati serebe nga na video ke trenga na subscribe anna like onati serebe ru ke hare gari kenya ni sonin kara gambia musai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu